Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah majelis rahimallah, marilah untuk mengawali mujalasah kita pada malam hari ini, juga taklim nanti insyaallah kita senantiasa menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama bermujalasah dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa yang hadir diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, dan diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis rahimahullah, marilah kita awali bersama mujalasah kita pada malam hari ini dengan bertawajuh, dengan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, yang tulus, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sholawat dan juga bacaan rotib al-hadad. Nanti dilanjutkan ta'lim, insyaallah mudah-mudahan diberikan kemanfaatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وصحبه الكرام شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع آبائي وأمهاتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة المقربين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والقرابة والتابعين وإلى سيد التابعين واسأل القرن والرسل وغفورهم رضي الله عنهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة قطب الكبير سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وإلى سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي وعلى أبيه وإلى قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحادث وإلى سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا أحمد البدوي وإلى سيدنا أحمد رفائي وإلى جميع ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى سيد الطائبة الشيخ جنيد البغدادي وجميع ساداتنا بعلبي من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى كتب الرباني الشربون الشيخ شريف هداية الله وإلى جميع شربون صلحائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع شيخنا في الدين وحسن إلى الشيخ الأورد وإلى آبائنا وأمهاتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وذوي العقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحيا أحبابنا خصوصا إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى حضرة شيخنا مأمون عبد العزيز بي سافي بي مسكن عبد الأطفال بي بلكن بي دردة وإلى حضرة شيخنا العارف بالله محمد صالح ودي مؤيدنا الآمين وإلى حضرة شيخنا العارف بالله عبد الحي مؤيدنا الآمين وانصر مغفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة فينفعنا بأسرارهم وأنفارهم ولمهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة شيخنا أحمد جواد عمر وإلى حضرة جميع العلماء البكرين عن بيسا ويسا برم عبد الحميد عبد الغفور بي جبر بيسا ماري وإلى حضرة بيسا درام وإلى حضرة بي عبد الله حاجي guru وإلى حضرة بيان جدًا والموصول وعبرهم بسبيلهم وإلى حضرة guru عبد اللطيف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم بالجنة فينفعنا بأسرارهم أنفارهم والعلوم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاصة إلى حضرة من أجازني هذا الراتب الحبيب محمود بن محمد الأتس وإلى حضرة عبد بن أبي العشيقاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات بالجنة فينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على النبي محمد. Marilah bersama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh semangat. Semua harus bareng-bareng berselawat, jangan sampai ada yang diam, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal ahyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal ahyar.
يبلغنا أمانينا ويدهميننا الأقدار رب فاجعلنا من الأحياء. الله 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 رب فاجعلنا من الأحياء. ويحيينا على تقوى بلا مخناخ ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأحياء. الله 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 رب فاجعلنا من الأحياء. نشاهد حسن منه وتدنو مننا علوى نشاهد حسن منه وتدنو مننا علوى نشاهدها بهذا الدار. رب فاجعلنا من الأحياء. الله 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 رب فاجعلنا من الأحياء. ومع الواس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومع الواس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومن هذارة الأدوار. رب فاجعلنا من الأحياء. رب فاجعلنا من الأحياء. حاضرنا عندما غبنا وطلنا عندما تبنا حاضرنا عندما غبنا وطلنا
فاجعلنا من الأحيار. الله 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 ربي فاجعلنا من الأحياء ويحيينا على تقوى بلا مخناق ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا مخناق ولا بلوى في جاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأحياء الله 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 ربي فاجعلنا من الأغيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Marilah bersama-sama kita membaca roti Al-Hadad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفينا شر أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشرف وكرم ومجد وعظم. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى الروح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم ويعصرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الروح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لكم ويرحمكم ويعلي درجاتكم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سيدنا الحبيب صاحب الراتب قطب الإرشاد عبد الله بن علوي الخداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لكم ويرحمكم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الروح مولانا مالك إبراهيم وإلى الراد رحمة الله سنن أمبل وإلى الراد المقدم سنن بنا وإلى الراد عين اليقين سنن جري وإلى الراد قاسم سنن درجات وإلى الراد سعيد سنن كاليجاga وإلى الروح سيد جعفر صادق سنن kudus وإلى الراد عمر سعيد سنن mulia وإلى الروح شريف hidayatullah sunan gunung jati. Al-Fatihah ila Ruh Abi Hasan As-Sadili wa Syekh Muhammad Bahuddin Mbah Khalil Mbah Hamid Mbah Gede Suro Mbah Gendon Mbah Baurekso Mbah Cempaluk Asyik Cabu Kadang Asyik Boga Jati Asyik Padan Jati Mbah Muhammad Mbah Sholih Mbah Datu Mbah Nur Mbah Dimyati Mbah Muhyiddin wa Haji Junaydi Mbah Samsudin Mbah Munawar Mbah Mukhtar Mbah Ismail Sarakam ila khadrati Al-Habib Umar Al-Hafidh Al-Habib Lutfi bin Yahya wa ila khadrati Asyik Muhammad bin Alwi وإلى خضرتي شيخ عثمان الإسحاقي وإلى خضرتي شيخ أصل الإسحاقي وإلى خضرتي عبد السليم الساتري وإلى خضرتي الحبيب علي بن عبد الحسن السقف ووصولي وفروعه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى الروح داعي إلى الله وباب البركات الحبيب عبد الله بن علوي الخدد صاحب الراتب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بالنيات القبول والوصول وحصول التمام كل سهولة معمول وصلاح السال ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حبيبنا وكريمنا سفينا سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد
سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد وأنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وتلاميذنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في غنفك وأمانك وجوارك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأنقذنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمعلمين وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم امدح لنا أبواب رحمتك يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah majelis rahimahullah, untuk taklim pada malam hari ini kita kembali melanjutkan tentang maksuratul doa atau doa-doa yang maksurat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai pada doa ketika kita bangun tidur, ketika kita hendak tidur, itu diantaranya ada beberapa doa yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita lanjutkan sedikit, kemarin ada yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Warwina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan di kitab Sunan Abi Dawud, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal laili kabbara ashran, ketika beliau bangun dari malam, berarti bangun tidur, kabbara ashran, beliau membaca takbir 10 kali. Wa hamida, dan membaca tahmid alhamdulillah 10 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau membaca subhanallah wa bihamdihi ashran. Jadi ketika bangun tidur bukan hanya alhamdulillahilladzi ahyana tok, tetapi Rasulullah itu membaca doa ini, yaitu takbir 10 kali, tahmid 10 kali, kemudian beliau membaca subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Wa qala, dan kemudian juga membaca subhanal quddus 10 kali, ashron ditambahi. Wastaghfara, dan membaca istighfar ashron, 10 kali membaca istighfar. Wa halala ashron, membaca tahlil atau la ilaha illallah 10 kali. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan aku perlindungan dari kerepotan dunia atau sempitnya dunia dan sempitnya hari kiamat. Ashron 10 kali. Jadi di sini kita melihat contoh beliau Rasulullah SAW, seorang Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, saja masih berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan dari sempitnya keadaan dunia dan sempitnya keadaan ketika yaumil kiamah. Karena diceritakan dalam Al-Quran bahwa saat hari kiamat itu manusia sudah lupa semuanya. Lupa akan dirinya, lupa akan anaknya, istrinya, keluarganya, sampai pakaiannya dia lupa, dia telanjang saat itu. Makanya kita dituntun oleh Rasulullah SAW dengan dicontohkan langsung beliau membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah ashron, 10 kali. Summa yaftatihus sholata, kemudian beliau baru melakukan sholat. Wa qauluha hab istaiqodo. Warwina fi sunani Abi Dawud, kembali diriwayatkan pada kitab Sunan Abi Dawud. Tentunya tahu Sunan Abi Dawud itu salah satu daripada kutubus sittah atau kitab-kitab 6 kitab hadis yang jelas tidak diragukan kesohihannya. An Aisyah ta'idon, kembali diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha minal laili qala, ketika beliau bangun dari tidur beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi. Ya, jadi maksurat Rasulullah SAW atau doa-doa yang mutasil dengan Rasulullah itu banyak. Ya kan? Kemarin ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada keliru kuntum ya. Ini kuntu, bukan tum, pakainya ta ya. Kuntu minadz zalimin, bukan kuntum. Tum itu antum banyak.
satu itu pribadi ya. Allahumma astaghfiruka lidzambi. Jadi doa masrut itu banyak, bentuknya juga macam-macam sesuai dengan asbabul wurudnya hadis. Wa as'aluka rahmataka, dan aku memohon kepadamu rahmatmu ya Allah. Allahumma zidni ilma, ya Allah mudah-mudahan engkau tambahkan ilmu kepadaku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah engkau memalingkan hatiku dari asmamu, dari iman kepadamu setelah mendapatkan petunjuk. Wahabli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mencontohkan kepada umatnya, bukan hanya memberi contoh. Nek memberi contoh itu gampang, ya. Nek menjadi contoh, menjadi uswah itu sulit. Memberikan contoh gampang, ya kan? Gampang. Ayo pada amar ma'ruf nahi mungkar ngomong, gampang. Tetapi mampu ndak kita melaksanakan? Ngongkon sholat, ngongkon puasa, sunnah, puasa apa, tapi belum tentu yang ngomong itu melakukan juga, karena kemampuan itu berbeda-beda. Tapi Rasulullah SAW tiap kali beliau menyampaikan, berarti otomatis beliau juga menyontohkan. Jamaah majelis rahimahullah, itu tentang ketika adab dan juga doa ketika kita tidur. Selanjutnya adalah bab selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Babuma yaqulu idza labisa saubahu. Bab yang menerangkan ketika seseorang memakai pakaian. Kita memakai baju saja ada doanya khusus. Yustahabu ayyaqula bismillah. Disunahkan untuk membaca bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyatu fi jamil a'mal. Dan demikian pula membaca tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan aktivitas kita. Mau naik motor bismillah, keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah. Kemarin sudah dijelaskan kan? Ketika kita mau masuk rumah tidak membaca bismillah atau mengucapkan salam, itu berarti kita membawa masuk setan kepada rumah kita. Kemarin di awal-awal kitab Azkar sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Warwina fi kitab Ibni Sinni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri niku nama asline udu Abi Sa'id. Jenenge kuwi Sa'd bin Malik bin Sinan. Jadi jenenge Sa'ad, nah niki anake jenenge Sa'ad juga. Jadi Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wasmuhu utawi jenenge Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi anggar Abi Sa'id kan berarti kan bapane Sa'id. Bapane Sa'id arane sapa? Sa'id juga, Sa'd bin Malik bin Sinan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa sauban sammahu bismihi qamisan aw ridaan aw imamatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai suatu pakaian, salah satu pakaian beliau memberi nama. Jadi pakaiannya darani. Lamun pakaian dhuwur itu komis, baju kurung. Ya, rida baju bagian bawah, cara sikit sarung, celana itu rida. Wa imamatan serban. Serban gue yang cara ning Jawa iki arane serban, tapi nek cara imamah itu sorban sing digulung ning sirah itu namanya imamah. Ya, jadi itu imamah. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, min khairihi, dari kebaikan pakaian, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan daripada apa yang menjadi sebab jadinya pakaian. Jenggot tak bebernya sedikit. Wa auzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya pakaian, wa syarri ma huwa lahu, dan jeleknya sesuatu yang menjadikan pakaian. Warwina fihi an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa sauban jadidan, barang siapa yang memakai pakaian baru, faqala, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin.
Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kita mau berdoa ketika memakai pakaian baru membaca kiye, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, itu kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada makna di awal hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW berdoa ketika memakai pakaian, dongane apa? Dongane, ya Allah, aku memohon kepadamu dari baiknya pakaian. Kita memakai pakaian itu kan baik, karena sinte gosok, disetrika. Dan dari kebaikan apa yang ada di pakaian. Maksudnya apa? Pakaian itu yang kita pakai sudah melibatkan banyak tenaga, melibatkan banyak orang. Ya kan, banyak jasa, mulai dari pemintalan benang. Benang dimulai dari pengambilan bahan-bahan benang, kemudian dipintal sampai menjadi kain, kain dipotong, dijahit, kemudian lebih jadi pakaian. Kita sudah memakai beberapa jasa orang. Di situ bisa ada kebaikan, bisa ada jelekan. Maksudnya apa? Pakaian yang kita pakai selain karena faktor ada campur tangan orang lain, di situ kan kita cara neng ilmu tasawuf itu begini. Pakaian yang kita pakai bisa jadi sing kerja mungkin wong kafir, ngaburane misalnya, ya kan? Terus yang membuat, yang punya perusahaan belum tentu wong Islam misal, ya kan? Berarti sesuatu yang kita pakai sebenarnya bukan hanya murni dari sesuatu yang dari istilah halalan toyiban. Tidak bisa sekarang halalan toyiban. Kalau kita mau ambil halalan toyiban itu sangat jauh di era sekarang ini. Perusahaannya punyanya misalnya non muslim, ya kan, karyawannya mungkin ada yang Islam, ada yang tidak. Pemintalannya durung lahan yang buat apa bahan bakunya benang, itu lahannya siapa. Makanya ngerlak kadah halalan toyiban. Itu zaman era sekarang ini anggar dari Pak Makmun, dulu beliau masih hidup saja wis menyampaikan, sekarang sudah sangat sulit. Air minum yang kita minum gelas sih gawe apa? Mungkin airnya halalan toyiban. Tetapi air ini kita minum gelasnya yang bikin siapa? Tenaganya siapa? Bisa jadi dari 1.000 karyawan, ada salah satu karyawan yang saat itu gerundang ketika produksi. Wajar kan? Wong kerja karyawan 1.000, sing 250 gajiannya urung dineken-neken. Otomatis ketika kerja dia batin grundel. Lah di situ sing dimaksud. Wasyarrima lahu. Dan kejelekan yang ada di dalam apa yang kita pakai. Makanya Rasulullah detail doa ini pendek tapi maknanya dalam. Kenapa? Kita harus berhati-hati. Pakaian baru kita harus doakan menjadi kebaikan, dan segala yang menempel dari kejelekan-kejelekan itu tidak ditempelkan kepada tubuh kita. Makanya apikan pakaian baru itu jangan langsung dipakai, tapi dicuci dulu. Kenapa? Bisa jadi pakaian yang kita pakai itu bahan ketika sedang ditenun, yang cara wong ahli sing apa ngati-hati nemen, tasawuf tingkat tinggi, itu ngati-ngati banget. Anggar secara kita dipikir lah sing penting pakaiannya resik, kayak orang kenang kotoran ya husnudon baik, berarti langsung dipakai sah buat sholat. Tapi ternyata bahan ketika ini gudang ditumpuk berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, mulai dari awal produksi benang, pemintalan sampai jadi bahan, bisa jadi kenang uyuh tikus, bisa jadi ning tukang jahit dilalai, ya kan, ada curut atau apa sing dadekna najis ning pakaian. Kan kita tidak tahu, ya kan? Tapi kalau kita yakin bahwa itu masih bersih, suci, monggo enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya pakaian baru itu dicuci. Itu nembe secara nazopah, burung secara yang lain-lain, ya. Jadi ning kene makanya ana doa iki. Jamaah Majelis rahimahullah, paham nggih? Jadi Rasulullah ketika mencontohkan, Rasulullah itu makanya jadi makhluk pilihan itu karena satu ucapan, satu tingkah dari Rasulullah itu berarti sudah beribu bahkan berjuta makna yang ada di dalam. Kaulnya Rasulullah, satu ucapan itu sirnya banyak. Rahasia daripada kalimat Rasulullah itu banyak, apalagi Al-Qur'an yang jelas wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Babu mayakulu idza labisa sauban jadidan au na'lan au shibhahu utawa sepadane. Jadi bab selanjutnya jelasakan tentang bagaimana ketika kita memakai pakaian baru, sendal baru atau sejenisnya. Yustahabu ayyaqula inda libasi ma qaddamnahu fil babi qablahu. Sudah dijelaskan. Bab sebelumnya berarti kita membaca bismillah. Warwina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izastajadda sauban, ketika beliau menganyar-anyari pakaian baru, samahu bismihi, dijenengi sesuai dengan namanya, imamatan, sorban, au komisan, baju kurung, au ridaan utawa baju bagian bawah. Summa yaqulu Allahumma lakal hamdu wa anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni alahu, pada baik. Cuman bedane redaksine. Nah iki oleh Abi Sa'id Al-Khudri, nah iki miki pada baik Abi Sa'id Al-Khudri, cuman sanadnya yang berbeda. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni alahu, hadisun sahih rawahu Abu Dawud Sulaiman bil Ash'as as-Sajastani. Nah iki hebatnya Azkar Nawawi. Miki ning bab ketika memakai pakaian tok itu sanadnya nembe sithik. Ora dijelaskan kabeh. Tapi ketika hadis berikutnya ini sanadnya langsung dijelaskan siapa nama-nama asli daripada perawi. Hadisun sahih. Hadis ini mutlak sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita kan hanya kenal Sunan Abi Dawud, ya kan? Kitab apa? Hadis oleh Sunan Abi Dawud. Nama aslinya kan kita belum tentu apal. Nama asli beliau adalah Sulaiman bin As'as As-Sajastani. Arane Sulaiman bin As'as As-Sajastani, itu nama asli beliau Imam Abu Dawud. Ya, Imam Abu Dawud itu Sulaiman bin As'as As-Sajastani. Kemudian wa Abu Isa, dan juga diriwayatkan yang kedua oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah At-Tirmidzi. Lagi nama aslinya Imam Tirmidzi, sahibul kitab Sunan Tirmidzi. Nama aslinya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah. Ya, mungkin sampean jarang ngerti nek orang ngaji kitab sing apa benar-benar sanad ditepung ti ada jelas. Insya Allah Azkar Nawawi ini saya juga punya sanadnya langsung dari beliau, Sayyidina Ma'mun Abdul Aziz, komplit ya. Malah ada satu sanad, semua kitab Imam Nawawi itu dijadikan satu. Dijadikan satu berarti siapa yang sudah pegang sanad itu maka dia berhak untuk membaca semua sanad daripada kitab-kitab Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Oke, yang kedua berarti Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Yang ketiga, wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai. Imam Nasai jenenge Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai. Ya, jadi langsung diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga, Abu Dawud, Imam Abi Dawud, Imam Tirmizi, dan juga Imam Nasai. Fi sunanihim qala Tirmizi hadza hadisun hasanun. Tapi anggar Imam Tirmizi menyampaikan bahwa ini hadis hasan. Hasan ya selevel di bawahnya sahih sedikit, tapi ini sudah bagus. Ruwina fi kitab Tirmizi an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa sauban jadidan faqala, barang siapa atau siapapun yang memakai pakaian baru maka hendaklah dia membaca alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Ya Allah, segala puji bagimu, zat yang telah memberiku pakaian dan menjadikannya sebagai penutup auratku. Wa tajammalu bi fi hayati, dan bisa menjadikan aku cantik, aku bagus di dalam hidupku. Wong angger urip, orang nganggo pakaian, kon darani bagus ya orang ngandel. Wong wadon ayu kaya ngapa orang nganggo pakaian pasti darani ora ayu, dari wong edan, ya kan? Wong lanang sama. Makanya ning kene atajammalu
yadihi fi hayati. Summa amida ila saubil ladzi akhlaqo. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu ketika ada pakaian yang sudah usang, yang sudah lama, fatasaddaqu bihi. Beliau mensodakohkan. Kana fi hibdillahi wa fi kanafillahi azza wa jal. Apabila kita berdoa, alhamdulillahilladzi kasani ma awari bihi aurati ilahirihi, maka kita akan dijaga oleh Allah dan akan senantiasa dialing-alingi apa jenenge. Berarti kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan. Kita senantiasa berada di jalan Allah dalam keadaan hidup atau mati. Lah iki sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mayaqulu li sahibi zaraa alaihi sauban jadidan. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang sedang memakai pakaian baru. Kita melihat orang yang memakai pakaian baru. Warwina fi Sahih Bukhari, dan diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari an Ummi Khalid, diriwayatkan oleh Ummi Khalid binti Khalid. Jadi wong wadon arane Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha. Qolat. Angger iki hadis diriwayatkan langsung dening wong sing langsung diajak bicara dening Rasulullah. Qolat ngucap sapa Ummu Khalid, ata utia Rasulullah, dingin ata apa utia fiha qamisun. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawa ning kene diwaca utia ya kena. Utia ditekani sapa ingsun atau utia bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiabin, dengan pakaian fiha qamisun sauda. Rasulullah mendatangiku dengan membawa pakaian yang sudah kumal dengan berwarna lorek dan hitam. Komisun itu pakaian kumal, lorek, saudaun. Sauda itu lorek ireng, ana ireng putih lah, itu sauda. Qala man tarawna naksu hadil khamisah. Kanjeng Nabi menggawa pakaian weruh Ummi Khalid binti Khalid, terus takon karo sahabat. Jadi takon karo sahabat, takonnya apa? Badekan, ki sapa sing pentak nei pakaian kiye. Semua sahabat diam. Langkesing ngacung gonyong baik juga tidak ada. Karena apa? Wis ngerti, sahabatnya ngerti bahwa Rasulullah ki pasti ketika bertanya, ki wis punya orang yang akan ditunjuk. Ngerti wong sing lak denei pakaian. Bulan aku mbiyen ketika alhamdulillah idmah karo bayi makmun gue. Angger wis suwe, gue engko wis berapa bulan kok denei. Kadang denei sarung, kadang denei klambi bekas. Orang pernah yang makmun nih klambi baru tidak, tapi nih ini pakaian bekas, khususnya karo sing khodim sing ning dalem. Itu denei. Kadang-kadangnya nih ini agar kebenaran nih ini sarung kecubung, BAS itu biasa. Tapi pasti wis tenggo. Walaupun hanya sekali dua kali, orang pernah nih sing bentuk egin bungkusan. Ini karena ternyata meniru Rasulullah SAW. Sahabat ditakoni badaikan dia pakaian langgo siapa? Ya kan? Terus fasakatal kaum, semua kaum terdiam, tidak ada yang menjawab. Faqala ituni bi Ummil Khalid. Undangna Ummi Khalid. Padahal Ummi Khalid nang kono. Kon mene. Fa utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang dan Rasulullah mendekat, fa'albasaniha biyadih. Beliau langsung memakaikanku pakaian sing mau ireng, gue jarene Ummi Khalid. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, abli gue ngamohna siro. Pakailah sampai pakaian ini rusak. Gampangannya kayak gue. Wahlifi, dan ngamohna siro. Tetap dipakai, aja dibuang sampai pakaian rusak. Tapi kemudian kau sampean pasti bertanya, bahwa nabi kita Ibnu Majah, angger ning kitab Sahih Bukhari bahwa pakaian sing ora apik kon disedekahna, ya kan? Lah ning kene nang kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sinni, dan kitab Ibnu Sinni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anggaran hadis kok diriwayatkan oleh Ibnu Umar, berarti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Angger Ibnu Umar neng bab hadis berarti Abdullah bin
Umar. Itu jelas. Tapi nang fikih beda maning, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a ala Umar radhiyallahu anhu sauban. Kanjeng Nabi weruh Sayyidina Umar nganggo pakaian. Terus Kanjeng Nabi takon, "Faqala, ajadidun haza am ghasilun?" Umar, pakaianmu kuwi anyar apa lawas? Faqala Umar, Sayyidina Umar jawab, "Bal ghasilun." Iki pakaianku lawas ya Rasulullah. Faqala Nabi. Terus Kanjeng Nabi jawab, ngerti Sayyidina Umar nganggo pakaian rapik, pakaian lawas, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru, wa'ish hamidan, dan hiduplah kamu dengan terpuji, wamut syahidan, dan matilah secara syahid. Di antaranya salah satu hadis sing sering jadi kalimat apa? Ish kariman aumut syahidan. Jadi di Sahih Bukhari diceritakan tentang Ummu Khalid bahwa pakaian najan wis ora apik anggar bisa disodakona kon dipakai wong liya sampai rusak. Tetapi di Imam Ibnu Majah disampaikan ketika Rasulullah weruh Sayyidina Umar nganggo pakaian kaya ora apik, dipenging kon nganggo pakaian sing apik. Nah, iki berarti kan apa? Perimbangan. Ketika pakaian wis usang senajan bekas kok esih layak pakai, ada orang yang membutuhkan, berikanlah. Anggar ora ya aja wis pakaian doal dawel wis gairi bodole tenakan wong, kan tidak boleh. Kalau memberi ya sing apik. Terus maning, nanti ada kesunahan, mudah-mudahan nanti ada ketika Jumatan itu diupayakan pakaian putih, diupayakan sunnahnya putih, tapi tidak suatu keharusan, tidak harus putih, yang penting bersih. Beda ketika Idul Adha atau Idul Fitri, yang dipakai itu yang terbaru sunai, orang kudu putih tapi sing anyar. Tapi anggar sholat Jumat itu berarti orang kudu anyar tapi sunai putih. Syukur-syukur di antara pakaian yang putih ana sing paling anyar, berarti tinggo yang paling baru. Itu sunah-sunahnya. Maka insya Allah runtutannya mepil. Sing penting waktu li zamanin, belajar gue ya alala tanalul ilma illa bisitatin, ya. Jadi belajar gue harus kepengen oleh akeh ya kudune suwe kan ya. Jadi mangkat terus ya Maji, Ferry dan yang lain monggo anu perak ikian ya. Jadi mangkat teng majelis, mudah-mudahan sidik mudah-mudahan diberikan manfaat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله
fil bad'i wan tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wan tanahi alhamdulillahi rabbil alamin.